अष्टमोऽध्याय ध्यानम्। ॐ अरुणां करुणातरङ्गिताक्षिं घृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानीम्। ॐ ऋषिरुवाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षैतेष्वसुरेश्वरः ततः कोपपराधीना चेता शुम्भ प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानाम् आदिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्या षडशीतिरुधायुधाः कम्बूनां चतुराशीतिर्नियान्तु सबलैर्वृता कोटिवीर्याणि 50 असुराणां कुलानि वै 100 कुलानि भौम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालकाजौहृता मौर्या कालकेयास्तथासुरा युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञयातोरिता मम इत्याज्ञाप्यासुरपति शुम्भो भैरवशासनः निर्जगाम महासैन्यं सहस्रैर्बहुभिर्वृतः आयन्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणां जाशुनै पूरयामास धरणी गगनान्तरं ततः सिंहो महानादम् अतीव कृतवान् नृपः घण्टासुनेन दन्ता अम्बिका चोपबृंहयत् धनुर्जा सिंहघण्टानां नादा पूरितदिङ्मुखा निनादैर्भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारितानना तं निनादमुपाश्रुत्य दैत्यसैन्ये चतुर्दिशं देवीं सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारिता एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्दिशां भवायामरसिंहानाम् अत वीर्यबलान्वित ब्रह्मेश गुहविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययौ यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्वदेव हि तत्शक्तिः असुरान् योद्धुमाययौ हंसयुक्तविमानाग्रे साक्ष्यसूत्रकमण्डलुः आयता ब्राह्मणा शक्तिर्ब्रह्माणी साभिधीयते माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणीः माहीवलया प्राप्ता चन्द्ररेखाविभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना युद्धमभ्याययो दैत्याम् अम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्ति गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदासारङ्ग खड्गहस्ताभिपाययौ यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरे शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहिं बिभ्रती तनुं नारसिंहेन सिंहस्य बिभर्ति सदृशं वपु प्राप्ता तत्र शताक्षेप क्षिप्तनक्षत्रसंहति भद्रहस्ता तथैवेन्द्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता शस्त्रनयना यथा चक्रास्तथैव सा ततः परिवृतास्तिभिरीशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तामसुरा शीघ्रं मम प्रीत्याह चण्डिकाम् ततो देवी शरीरात्तु विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी सचाह धूम्रजटिला अहमीशानपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयो ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावति गर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिता त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवा सन्तु हविर्भुज यूयं प्रियात पातालं यदि जीवितुमिच्छतः बलाबलेपादथ चेत् भवन्तु युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत तृप्त्यन्तु मच्छिवा पिशितेन वः यतो नियुक्तो दैत्येन तया देव्या शिवः स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिन् ततः साख्यातिमा गता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्या सर्वाख्यातं महासुरा अमरसा पूरिता जग्मुर्यत्र कात्यायनी स्थिता तथा प्रथममेवाग्रे सरशक्तिष्टिभिः भवर्षुरुद्धतामर्षस्तां देवीमरारयः साततान् प्रेतान् बाणाः शूलशक्तिपरश्वधान् चिच्छेदलीलयाध्यातः धनुर्मुक्तैर्महेशुभिः तस्यागर्तस्तथा काली शूलपातविदारितान् खट्वाङ्गपोथिताश्चारिन् कुर्वती व्यचरत्तदा कमण्डलुजलाक्षेप हतवीर्यान् हतौजसा ब्रह्माणि चाकरोच्छत्रुन् येन स्मधावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान् जगान कौमारी तथा शक्त्यातिकोपनः ऐन्द्रियकुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवा पेतुर्विदारिता पृथिव्यां रुधिरौगप्रवर्षिणः तुण्डप्रहारविध्वस्ता द्रष्टा ग्रक्षतपक्षसा
वाराहमूर्त्या निपतश्चक्रेण च विदारिता नखैर्विदारिताश्चान्यान् पक्षयन्ति महासुरान् नारसिंही च चाराजौ नादा पूर्णदिगम्बरः चण्डाट्टाः शैरसुरा शिवदूत्यविदूषिता पेतु पृथिव्यां पतिता ताश्च खादाथ सा तदा इति मातृगणः क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरं दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्नेषु देवारिसैनिका पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् यद्धुमव्यायेव क्रुद्धो रक्तबीजो महासुर रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः युधे सगदापाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्रिषुभद्रेण रक्तबीजमताडयत् कुलिशेन तस्यासु बहुशुस्रावशोणितं समुस्तस्तु ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमः यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातस्तद्वीर्यबलविक्रमः ते चापि युधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवः समं मातृभिरत्युग्र सहस्रपातातिभीषणं पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदः बवाह रक्तपुरुषात् ततो जाता सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजगानः गदया ताडयामास ऐन्द्रितमसुरेश्वरं वैष्णवी चक्रभिन्नस्य हृदि शस्त्रावसम्भवे सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरे शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं स चापि गदया दैत्य सर्वा एवाहनत् पृथक् मातृकोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुर तस्याः तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तो गै तेन संसतस्तोऽसुराः तैश्चासुराश्रिगसम्भूतैरसुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवा वयमाजग्मुरुत्तमं तान् विषण्यान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मत्स्रपातसम्भूतां रक्तबिन्दुन्महासुरान् रक्तबिन्दोपतिच्छत्वं वक्रेणानेन वेगिना भक्षयन्ति चररणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्य क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजगानतं मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितं यतस्तद्वक्रेण चामुण्डा सम्प्रतिच्छति मुखे समुद्गता यस्या रक्तपातान् महासुरः ताश्च खादाथ चामुण्डा पपौतस्य च शोणितं देवी शूलेन वक्रेण बाणैरसिभिरिष्टिभिः जगान् रक्तबीजं तं चामुण्डापीतशोणितं स्वपपातमहि पृष्ठे शस्त्रसङ्गसमाहतः निरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुर ततस्ते हर्षमतुलम् अवापुस्त्रिदशा नृपः तेषां मातृगणो जातो ननर्ता श्रीमदोद्धत। ओम श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये रक्तबीजवधो नाम अष्टमोऽध्याय।